बांकुड़ा में एक बार फिर से डायरिया का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। मोइरा बांध के बाद दुबेर बांध मालपाड़ा में पिछले 3 दिनों में 12 डायरिया संक्रमित लोग पाए गए। ये खबर फैलने के बाद बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से मेडिकल टीम भेजी गई है, जो लोगों का इलाज करने के साथ ही उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करवा रही है। बांकुड़ा शहर के 4 नंबर वार्ड के बाद 10 नंबर वार्ड के दुबेर बांध मालपाड़ा इलाके में डायरिया का प्रकोप दिखा जा रहा है। पिछले 3 दिनों से इस इलाके से एक के बाद एक लगभग 12 लोग डायरिया संक्रमित पाए गए हैं। शनिवार सुबह खबर के फैलते ही नगर निगम की तरफ से इलाके में मेडिकल टीम भेजी गई है। बांकुड़ा में दिन प्रतिदिन डायरिया संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। एक सप्ताह पहले बांकुड़ा के 4 नंबर वार्ड स्थित मोइरा बांध हाड़ीपाड़ा में सबसे पहले डायरिया संक्रमित पाए गए थे। बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से बार बार मेडिकल टीम भेजकर इलाके में किसी तरह इस पर नियंत्रित किया गया। हालांकि 4 नंबर वार्ड में डायरिया नियंत्रित होने के बाद अब 10 नंबर वार्ड के दुबेरबांध मालपाड़ा में डायरिया संक्रमित पाए गए हैं। बता दें कि 3 दिन पहले इस इलाके में पेट दर्द, उल्टी, दस्त की वजह से कई लोग बीमार होना शुरू हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। 4 लोगों को बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है, जिनमें 2 को इलाज के बाद छोड़ दिया गया है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अस्पताल जाने के बजाय घर में ही अपना इलाज कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कुल 12 लोग डायरिया संक्रमित हैं। वहीं इसकी खबर फैलते ही बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से मेडिकल टीम इलाके में भेजी गई है। मेडिकल टीम बीमार पड़े कई लोगों के इलाज करने के साथ ही उन्हें दवाई भी उपलब्ध करवा रही है। प्राथमिक जांच में मेडिकल टीम का अनुमान है कि नलकूप और स्थानीय तालाब, कुएं की पानी की वजह से डायरिया हुआ है। हालांकि इसकी सही वजह जानने के लिए नलकूप, तालाब और कुएं के पानी के नमूने इकट्ठे किए जा रहे हैं। বমি পায়খানা আর বমি তো কতজন হয়েছে এখন পর্যন্ত? তাও কি 12 অবস্থা? জন মতন হয়েছে এখন, আর 2 জন ভর্তি আছে আর 2 জনে ছুটি হয়ে এসছে। এখানে মেডিকেলের কেউ এসছে? এই দিদিরা আজকে এসছে। কি কি অসুবিধা হচ্ছে? বমি আর পায়খানা হচ্ছে, আর অসুবিধা কিছু হয়নি। তো মানে জলের মতন সব পায়খানা করছে আর বমি হচ্ছে, হাত পাগুলা খাল আসছে। তো এখন কি একটা চিন্তার মধ্যে আছেন? হ্যাঁ, এখন পাড়ায় সবাই চিন্তার মধ্যে আছে, একে একে সবাই কাজ হচ্ছে না। তারপর ছোট ছোট ছেলে মেয়ের ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, একটা তো একজন তো ভর্তি ছিল কাচের রুমে, বাচ্চাটা এখন একটু ভালো আছে, সে ছুটি হয়ে এসছে। একটা দাদা ছুটি হয়ে এসছে আর 2 জনে ভর্তি আছে, একটা ভাই একটা বোন। পাড়ায় সবাইকারই এখন ভয় আছে। কি চাইছেন? কোনো চিকিৎসা? হ্যাঁ, চাইছি তো আমাদের পাড়ায় এসে চিকিৎসা হোক, ওষুধ টষুধ দেওয়া হোক। আপনার নাম? চম্পা মালাকা। বলছি যে এই এলাকায় তো ডায়রিয়া ছড়িয়েছে, কতজন আক্রান্ত হয়েছে, কি খবর পেলেন আপনারা? মোটামুটি আমরা এসে যেটা দেখছি যে 10-12 জনের মতো হয়েছে, তার মধ্যে 4 জন ভর্তি ছিল। এই মুহূর্তে 2 জনের ডিসচার্জ হয়ে গেছে, 2 জন এখনো পর্যন্ত ভর্তি আছে। তো আপনারা তো এসছেন, এসে কি করবেন আজকে? আজকে আমরা আপাতত দেখছি যে কিসের জন্য সোর্সটা জানার চেষ্টা করছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমি কনফার্ম হতে পারিনি। তো আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এখানে ম্যাক্সিমাম সবাই ওপেন ফিল্ড ডেফিকেশন করছে, যে পুকুরটা আছে ওখানেই ওরা সমস্ত কাজের জন্যই ব্যবহার করছে, স্নানও করছে ওটাতে, এবং সমস্ত ড্রেনের জলও সেখানে যাচ্ছে, বাসনপত্র সেখানে ধুচ্ছে। মেবি হয়তো ওটা থেকে হয়েছে আশা করছি, মানে আন্দাজ করতে পারছি। তবুও আমরা জলের হয়তো একটা স্যাম্পল নিয়ে যাবো পরীক্ষা করার জন্য, কিন্তু মেবি হয়তো এটা জলের থেকে নাও হতে পারে। আর আমরা এখানে মেডিসিন দেবো, আমাদের আসছে মেডিসিন দেওয়া হবে। এখানে মেডিসিন দেওয়ার পরে দেখা যাক কতটা কি হয়। আজকে স্যাম্পল কালেকশন হবে জলে? আজকে জলের স্যাম্পলটা কালেকশন করবো, কিন্তু হয়তো জলের জন্য নাও হতে পারে। তো দেখি সেক্ষেত্রে যদি কথা বলে যদি স্কিন স্যাম্পল কিছু কালেকশন করা যায়, তাহলে আইডেন্টিফাই করা যাবে যে মেন কী কারণে হচ্ছে। আপনার নাম? नीता मुखर्जी, আমি সিনিয়র ক্রিয়েশন বাঁকুড়া মিউনিসিপ্যালিটি। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा के बाद से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से कोरोना के मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके बाद राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अब से रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक इमरजेंसी सेवा छोड़कर किसी भी प्रकार की आवाजाही पर रोक रहेगी।
पुलिस द्वारा माइकिंग कर इसकी जानकारी दी जा रही है। कोविड के मामले में वृद्धि के बीच पश्चिम बंगाल में फिर से नाइट कर्फ्यू बहाल कर दी गई है। पहले की तरह पूरे राज्य में 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की गतिविधियों आवाजाही पर रोक रहेगी। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासन को इसका सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। इसी क्रम में आज रात 11 बजे के बाद से आसनसोल पुलिस की ओर से शहर भर में माइकिंग कर लोगों से नाइट कर्फ्यू का पालन करने को कहा जा रहा है। आधा घंटा लगेगा। এবং জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাত্রেবেলায় কেউ বেরোবেন না। আসানসোল দক্ষিণ থানার পক্ষ থেকে সাধারণ নাগরিককে জানানো হয়েছে যে আপনারা এই নিয়মাবলী অবশ্যই মেনে চলুন। ধন্যবাদ। ভাইরাস প্রচণ্ডভাবে এফেক্ট করছে বিভিন্ন এলাকাতে, সেই জন্য আমাদের যে অর্ডার এসছে সেই অর্ডার অনুযায়ী আপনাদেরকে জানানো হচ্ছে যে আপনারা মোটেই রাত্রি 11টা থেকে ভোর 5টার মধ্যে বেরোবেন না। এখন থেকে সাধারণ জনগণ এবং মোটর ভেহিকেল মুভমেন্ট স্ট্রিক্টলি প্রহিবিটেড, বন্ধ থাকবে 11টা PM থেকে 5টা AM পর্যন্ত, মানে রাত্রি 11টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত, এক্সেপ্ট হেলথ সার্ভিস, ল অ্যান্ড অর্ডার, এসেন্সিয়াল কমোডিটিস ইনক্লুডিং এগ্রিকালচারাল প্রোডিউস অ্যান্ড আদার ইমার্জেন্সি সার্ভিসেস। नमस्कार, मैं आसनसोल दक्षिण थाना का प्रभारी बोल रहा हूँ। आपको सबको सूचित किया जाता है कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोई वेहिकुलर मूवमेंट और आम इंसान का रात में निकलना मना है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। आप लोग को सूचित किया जाता है एक्सेप्ट इमरजेंसी सर्विसेज, जैसे कोई स्वास्थ्य परिसेवा हो या एसेंशियल कमोडिटीज का कोई मूवमेंट हो और कोई डेफिनेट कोई रीज़न हो, ये छोड़ के आप लोग नहीं निकलेंगे। यही आप गवर्नमेंट का ऑर्डर है। आपको सबको सूचित किया जाता है এই বিষয় में। বাংলায় বলছি, আমি আসানসোল দক্ষিণ থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ সবাইকে জানাচ্ছি, যে সাধারণ নাগরিকদের জানাচ্ছি যে রাত্রিবেলায় 11টার পর থেকে সকাল 5টা পর্যন্ত
আপনারা অযথা কেউ বাইরে বেরোবেন না, যেহেতু কোভিড মহামারী চলছে সেজন্য সরকার অর্ডার দিয়েছেন, গভর্নমেন্ট অর্ডার দিয়েছেন যে আপনারা রাত্রেবেলায় কেউ বেরোবেন না। যদি বেরোতে হয় ইমার্জেন্সি কারণে একমাত্র স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে অথবা এসেনশিয়াল কমোডিটির বিষয়ে বেরোতে হয়, তাও কারণ দর্শাতে হবে। সমস্ত জায়গায় আমাদের নাকা পুলিশিং চলছে, আমাদের আসানসোল দক্ষিণ থানাতে সমস্ত জায়গায় নাকা চলছে, আপনারা অযথা কেউ বেরোবেন না। ধন্যবাদ। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा के बाद अब जगह जगह काली पूजा के लिए खुट्टी पूजा की जा रही है। बराकर के बेगुनिया चेक पोस्ट में काली पूजा के पंडाल के लिए खुट्टी पूजा की गई। पिछले 49 वर्षों से की जा रही पूजा में इस बार चाइना पोंगो आदिवासी थीम पर पंडाल का निर्माण किया जाएगा। दुर्गा पूजा के समापन के बाद काली पूजा की तैयारी बराकर में जोर शोर से शुरू हो गई है। जगह जगह खूंटी पूजा कर पंडाल बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। शनिवार को बेगुनिया चेक पोस्ट काली पूजा के लिए खूंटी पूजा की गई। पूजा कमेटी के सचिव राणा मुखर्जी ने बताया कि ये पूजा पिछले 49 वर्षों से होता आ रहा है और इस पूजा में इलाके के सभी लोगों का सहयोग रहता है। इस साल पंडाल निर्माण का कार्य स्थानीय डेकोरेटर श्री कल्याणी डेकोरेटर को दिया गया है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार के गाइडलाइन को मानते हुए पंडाल का निर्माण किया जाएगा। खूंटी पूजा में स्थानीय श्री कल्याणी डेकोरेटर के मालिक विनोद वर्मा ने पूजा अर्चना कर खूंटी पूजा किया। इस अवसर पर पूजा कमेटी के पुजारी संजय पांडे ने विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ पूजा करवाया। डेकोरेटर के मालिक विनोद ने बताया कि इस बार पूजा पंडाल की थीम चाइना पोंगो आदिवासी थीम के तर्ज पर बनाई जा रही है और पंडाल बनाने में 25 दिन लगेंगे, जिसमें 10 दिनों तक रात भर पंडाल का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर सुब्रतो भादुड़ी सहित कई लोग मौजूद थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244518, 24451881,
24458182, our email address globalhealthrng@gmail.com, our website www.globaldiagnostics.net.in। यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का PB न्यूज में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं सल्पांचल की ताजा खबरों की ओर। मदनतोड़ ग्राम पंचायत के मदनतोड़ ग्राम के इंद्रपुकुर तालाब में तो विशालकाय जलीय जीव के आतंक से लोग भयभीत हो उठे हैं। इस जीव के डर से इलाके वासी ने तालाब में उतरना तक बंद कर दिया है। मदनतोड़ ग्राम पंचायत के मदनतोड़ ग्राम स्थित इंद्रपुकुर में बड़े आकार का जलीय जीव मिलने से इलाके में खलबली मच गई है। खबर मिलते ही घटनास्थल पर जामुड़िया थाना की पुलिस और वन अधिकारी पहुंचे। इलाके के तालाब में रोजाना कई हजार लोग अपने काम के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जलीय जीव के होने की आशंका के बाद से किसी को भी पानी में उतरने नहीं दिया जा रहा है। এখন আমরা কিছুই দেখতে পাইনি। মানে আপনাদের কাছে কি অভিযোগ এসেছিল? অভিযোগ এসেছিল, পাবলিক হয়তো ফোন করে জানিয়েছে থানাকে। হ্যাঁ, থানা আমাদেরকে ফোন করেছিল, বলছে পুকুরের মধ্যে কিছু একটা আছে, তাই বলি সেই হিসেবে আমরা দেখতে এসেছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুই দেখতে পাইনি। মানে কি আর কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে, গ্রহণ করা হবে? দেখা যায়, তো আমি উদ্যোগ কর্তৃপক্ষকে জানাই, তারপর দেখছি। সাহেব, আপনার নাম? সুমন্ত দাস, B2B স্যার, গৌরান্ডি। ঘুরছে, ওটাই দেখলাম আমরা, সবাই দেখতে দেখছি, অনেক লোক দেখছি। কি দেখলেন? ওই একটু মোড়ের মাথার মতো, আচ্ছা, হ্যাঁ, আর লম্বা লম্বা চলে যাচ্ছে আর কি, আমরা জলের মতো যেমন চলছি, যেমন পুঁই, কিন্তু তারপরে দেখছি না, আবার সে ঘুরছে, ওটাই দেখছি আমরা সবাই। কত বড় হবে সেটা? হ্যাঁ, ওখানটা বড় ছিল, অনেক বড়, হ্যাঁ, অনেক লম্বা ছিল। কি মনে হচ্ছে এটা কি ভূত না ঠাকুর? এখানে মা দুর্গা আমাদের বিসর্জন হয়ে, মানে মা দুর্গার ইয়েতে হলো। মা দুর্গার? হ্যাঁ, মা দুর্গার ছুরি ছড়ানো হবে। তো আপনারা কি আতঙ্কে রয়েছেন? হ্যাঁ, সব আতঙ্কেই আছে আমরা। এই পুকুরে কেউ নেমেছে? এই পুকুরে আমরা স্নান করি তো, মাকে এখন হলে আসেনি, বাড়িতে স্নান করি। আচ্ছা, আমাদের অনেকে পড়ায়, মেয়ে ছেলেরা সব। এই 3 দিন ধরে নামছে তারা? হ্যাঁ, না, তারা নামতে পারে না। কি নাম আপনার? আমার নাম চায়না। चश्मदीदों की माने तो पिछले 3 दिन से विशाल आकृति का एक जलीय जीव तालाब के चारों ओर घूम रहा है। हालांकि पहले लोगों ने इसे सांप समझा, बाद में लोगों का कहना है कि यहाँ तालाब में मां दुर्गा और लक्ष्मी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया है। शायद ईश्वर की लीला है। দেখছি জলের মধ্যে একটা কোনো জিনিস ঘোরাফেরা করছে, যেটা জলের থেকে 3-4 ইঞ্চি নিচে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে।
লম্বায় প্রায় ফুট 4 4.5 মতো হবে এবং জিনিসটা কালো মতো লাগছে, যা প্রকৃতপক্ষে আপনার বলা খুবই অসম্ভব যে জিনিসটা কি। চোখে দেখেও কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে জিনিসটা কি, কেননা জলের 3-4 ইঞ্চি নিচে আছে, যার জন্য আমরা গ্রামবাসী সবাই কিন্তু এটার একটা উদ্বেগের মধ্যে আছি, যার রহস্যভেদ হওয়া খুবই প্রয়োজন আছে। আপনাদের নিউজ রিপোর্টারদের মাধ্যমেও আমরা আবেদন করছি, বন দপ্তর এসেছিল, ওনাদেরকেও বলেছি যাতে এই রহস্যের উদ্ঘাটন হয়, সেটা নিয়ে দেখুন কি করা যায় আর কি। গ্রাম হলো মদনতোড়, পুকুরের নাম আমরা এমনি ডাকনাম ইন্দপুকুর বলি। আমার নাম রাকেশ পান্ডে। জিনিস তো জলের এই কতদিন ধরে তাও? আজ 4-5 দিন ধরে শুনছি। আজকে আসে নাই। আচ্ছা, কোন সময় দেখা যাচ্ছে? এই 3টা 3:30টার পর থেকে। আর মানে আপনারা কি কেউ কি চোখে নিজেরা দেখতে পেয়েছেন? জিনিসটাকে দেখতে পাইনি। আচ্ছা, ওই জলটা কেটে দিচ্ছে সেইটাই দেখতে পেয়েছি, জলের ইয়াটা। আচ্ছা, জলের যেটা দাগ পড়ছে সেটা দেখতে জল দুই সাইড হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা, এমনি তা সেটা কতটা বড় বা যেরকম দেখলো আমার থেকে লম্বা মানুষ। আচ্ছা, সেটা কি জলেই থাকছে ডাঙাতে কোনো সব ঢাকায় দেখি। আচ্ছা, আপনার অনুভবটা কি, মানে দেখুন জিনিসটাকে না জানলে পরে কি করে মন্তব্য করব না, তাও একটা আমরা একটা বর্ষা গেছি এত বড় জিনিস এসে করে ঢুকে যেতে পারে, মাছও হতে পারে। আর মাছও বলছি তো কোন জিনিস হয়তো তবে এখানে মানে মাছ লাপটা দিকে ঢুকেও না, কেবল এই পুকুরটা থেকে এইখানে পাইপটা দিয়ে জলটা ঢুকে। আপনার নাম? আমার নাম নিসিংহ তিওয়ারি। আমাদের মদনতোড় গ্রামে ইনপুকুর বলে পুকুরটার নাম। লক্ষ্মী পুজোর দিন থেকে এই ইনপুকুরের ঠিক বেলা 3:30 থেকে একটা জলজ প্রাণী দেখা যাচ্ছে, উঠছে, গোটা পুকুরটা ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু কেউ এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারছে না অ্যাকচুয়াল জিনিসটা কী। তো অনেকে সন্দেহ করছে যে হয়তো কুমির হতে পারে বা বড় মাছ হতে পারে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল জিনিসটা কী সেটাকে না দেখলে, আজকে ফরেস্টের লোক এসেছিল, তো আজকে দিনে সবাই অনেক লোকও সমাগম হয়েছিল আশেপাশে গ্রাম থেকে, সেখানে কিন্তু কোনো আজকের দিনটাতে কোনো কিছু দেখা যায়নি এখনও পর্যন্ত। তো মানুষ আতঙ্কের মধ্যে আছে, মানুষের এখানে ব্যবহার করে পুকুরটাকে ব্যবহার করতে পারছে না আতঙ্কে, যতক্ষণ না জিনিসটা ক্লিয়ার হচ্ছে। তো চেষ্টা করা হচ্ছে, প্রশাসনের তরফ থেকেও চেষ্টা করছে যে মানুষকে যে আতঙ্কটা আছে আতঙ্কটা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তো দেখা যাক, আজকের দিনে তো কিছু দেখা গেল না, তারপরে যদি কিছু হয় তাহলে ফরেস্টের লোককে আবার ফোন করে ডেকে তার ব্যবস্থা কিছু একটা করতে হবে, না করলে মানুষের মধ্যে আতঙ্কটা তো দূর করতে হবে। তো যে এই পুকুরটাতে আমাদের মানে প্রতি বছরই দুর্গা বিসর্জন হয়, সেটাও মানুষের মধ্যে একটা হচ্ছে কি অষ্টমঙ্গলার দিন থেকে সেই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে, তো তাহলে হয়তো আধ্যাত্মিক কিছু হতে পারে। যেমন মানুষ ভাব আছে তার তেমনি একটা মনের ভাব আসছে, তো সেটাই এখন ক্লিয়ার না হলে কিছু করা যাচ্ছে না। দেখা যাক যদি কিছু পাওয়া যায়, এখনও পর্যন্ত ফরেস্টের লোক আছে, দেখা যাক সেটা লাস্ট পর্যন্ত কি হয়। আমার নাম সজল পান্ডে। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रानीगंज प्रखंड अंतर्गत तराड़ ग्राम पंचायत अधीन हाड़भांगा दुर्गा मंदिर में जन कल्याण हेतु 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया।
सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा प्रीति नामक संस्था द्वारा नेहरू युवा केंद्र बांकुड़ा के सहयोग से प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया गया। बांकुड़ा प्रीति नामक संस्था द्वारा नेहरू युवा केंद्र बांकुड़ा के सहयोग से प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया। शनिवार को सदस्यों के द्वारा क्लीन इंडिया कार्यक्रम के मध्य बांकुड़ा रेलवे स्टेशन से संलग्न इलाके में सफाई अभियान चलाया। सदस्यों द्वारा बिखरे पड़े प्लास्टिकों को इकट्ठा करके उन्हें नष्ट किया गया। बांकुड़ा प्रीति की तरफ से बताया गया कि प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है, जिनका कहना कि सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि घर के बाहर इलाकों की भी सफाई जरूरी है। प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण नुकसानदायक होता है। नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी भव सिंधु मलिक का कहना है कि क्लीन इंडिया कार्यक्रम के द्वारा स्वच्छ भारत का निर्माण करना है, इसीलिए समय समय पर गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाया जाता है। नेहरू युवा केंद्र बांकुड़ार पक्ष থেকে এলাকাবাসীদের আহ্বান জানানো হচ্ছে যে 1 অক্টোবর থেকে 31 অক্টোবর সারা ভারতবর্ষ জুড়ে ক্লিন ইন্ডিয়া মিশন পালন করা হচ্ছে। তো এই উপলক্ষে নেহেরু যুব কেন্দ্র বাঁকুড়াও এই স্লোগানকে সাথে নিয়ে সাফাই অভিযান করছি। আমরা এখন আছি বাঁকুড়া রেল স্টেশনে এবং এখানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের নোংরাগুলো আমরা কালেকশন করলাম যে প্রত্যেক বাড়িতে নিজেরা যেমন পরিষ্কার রাখি নিজের বাড়িটাকে, তো তেমনভাবে আমি আমার এলাকাকে যদি পরিষ্কার রাখি তো ভারতবর্ষ একদিন পরিষ্কার ভারত স্বচ্ছ ভারত। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।